أنا على قناة تعلم اللغة الفرنسية. من بعد ما تكلمنا في الدرسين السابقين على لا سيمultanéité و l'antériorité في الدرس ديال لا concordance دي طون، غادي نكملو في الحلقة الثالثة وغادي نخدمو البوستيريوريتي، وبالضبط هادشي كيكون في الانديكاتيف. البوستيريوريتي هي ملي كيكون عندنا لو طون ديال الفيرب اللي في سيبوردوني كيكون تابع، يعني لاحق من ناحية السياق الزمني لو طون ديال الفيرب اللي كيكون في لا برينسيبال. نبداو بالبوستيريوريتي بارابور او باسي، يعني ملي كيكون عندنا البرينسيبال في الباسي، الفيرب البرينسيبال كيكون في الباسي. نشوفو كيفاش كتكون البوستيريوريتي ديال الفيرب اللي في السيبوردوني. نبداو بالباسي سامبل. Il présente un événement accompli qui se déroule après un autre exprimé au plus que parfait. نشوفو des exemples توضيح. Ils avaient été riches jusqu'au jour où la crise éclata. Il avait mis au point une invention que le rendit très riche. كما كتلاحظوا أن éclata و rendit اللي هما في الباسي سامبل جاونا posterior مقارنة مع افيتيتي و افيمي اللي هما في البليسكو بارفي. نفوتو ونشوفو الباسي كومبوزي. ادم يعني عنده نفس القاعدة ديال الباسي سامبل هنا. شوفو ليكزامبل. il avait mis au point une invention qui l'a rendu célèbre. هنا عندنا اروندي اللي هي الباسي كومبوزي، يعني في السيبوردوني جا تابع الافيمي اللي هو البليسكو بارفي اللي هو في البرينسيبال. نفوتو ونشوفو l'imparfait. L'événement décrit est encore de déroulement par rapport à un autre qui est plus que parfait. يعني l'événement ديال l'imparfait كيكون مستمر وكيكون postérieur مع plus que parfait. شوفوا des exemples. Ils avaient construit une tour qui menaçait de s'écrouler. Il avait cuisiné des plats qu'il dévorait goulûment. كما كتلاحظوا مناسي و ديفوري اللي هما في l'imparfait جاو posterior par rapport avait construit و avait cuisiné اللي هما في البليس كو بارفي. نفوتو ونشوفو الكونديسيونيل passé. Il exprime la postériorité par rapport à une phrase au plus que parfait, au passé simple, au passé composé et à l'imparfait. L'événement est un événement imaginaire ou hypothétique considéré comme déjà accompli et réel dépassé. هنايا الكونديسيون الباسي كيجي لنا لاحق ولا بوستيريور مقارنة مع البليس كو بارفي، باسي سامبل، باسي كومبوزي و لامبارفي. هو كيكون إغيال، يعني كما ديجا قلنا، يعني كيكون داكشي ماشي حقيقي الحدث ديالو أولا ليفينمون ديالو. نشوفو دي زيكزامبل. Il avait écrit des poèmes qui auraient pu avoir du succès. Il me prit dire que je serais devenu célèbre avant un an. Elles ont annoncé qu'ils se seraient mariés dès son retour. J'espérais que tu serais revenu à temps. Nous avions parié que tu serais arrivé premier. كما كتلاحظوا الكونديسيون الباسي اللي استعملناه في لي سيبوردوني، يعني aurait pu serait devenu وما إلى غير ذلك، جانا posterior par rapport لي طون لو باسي اللي دخلنا اللي هما البليس كو بارفي، الباسي سامبل، الباسي كومبوزي et l'imparfait اللي هما راهم في البرانسيبال في لافراز برانسيبال. نفوتو ونشوفو الكونديسيونيل بريزون. Il exprime la postériorité par rapport à n'importe quel temps du passé. L'événement qu'il présente est hypothétique et imaginaire. يعني كونديسيونيل بريزون كيجينا بوستيريور أولا لاحق في السياق الزمني لجميع أزمنة الماضي. شوفوا des exemples. Il avait écrit des poèmes qui pourraient avoir du succès. Nous avions parié que tu arriverais premier.
On lui confia une mission dont il ne serait jamais à la hauteur. Il a hérité d'une fortune qu'il ne serait pas capable de gérer. Il croyait que tu reviendras pour lui. Vous n'auriez pas dû faire des promesses que vous ne pourriez tenir. كما كتلاحظوا الكونديسيون لي بريزون في لي سيبوردوني وكذلك جانا بوستيريور جميع لي طون ديال الباسي يعني في السياق الزمني جانا تابع يعني لاحق أو أبري الأزمنة ديال الباسي اللي هما افي اكري اللي هو بريسكو بارفي وما إلى غير ذلك. كاين باسي سامبل باسي كومبوزي l'imparfait et le conditionnel passé. Une photo, on chauffe le présent. Événement qui est ou qui est encore, elle exprime la postériorité par rapport à n'importe quel temps du passé. يعني le présent postérieur jamais les temps ديال الباسي اللي هو مبدل على الكونديسيون بريزو، غير هو كيكون ماشي يعني الكونديسيون مبدل على الكونديسيونيل بريزون. الكونديسيونيل بريزون كيكون اغيال داكشي يعني غير واقعي. شوفوا des exemples. Il t'avait écrit des poèmes qui ont encore du succès. Il gagna dans cette affaire plus d'argent qu'on ne pense. Il a tellement menti dans sa vie que personne ne le croit plus. Cette bague que je porte appartenait à ma grand-mère. Vous auriez dit hier ce que vous me dites aujourd'hui. كما كتلاحظوا البريزون اللي بتضح في لي بروبوزيسيون سيبوردوني جانا بوستيريور الافي اكري اللي هو بريسكو بارفي غانيا اللي هو باسي سامبل امونتي اللي هو باسي كومبوزي ابارتوني اللي هو الامبارفي اي اوري دي اللي هو الكونديسيونيل باسي. الفوتو نشوفو الفيتير سامبل والفيتير انتيريور. Elles expriment la postériorité par rapport à n'importe quel temps du passé. Le futur présente un événement se donne son déroulement, le futur antérieur le présente comme étant achevé. هادو يعني الفيتير سامبل الفيتير انتيريور تا هما بوستيريور يعني لاحقين، وهادي متضحة جميع لي طون دي باسي. دابا لأننا كنتكلمو على لي طون دي باسي في البرانسيبال في المحور الأول اللي ذكرناه. عاد نشوفو البرانسيبال في البريزون والبرانسيبال في الفيتير والعلاقة ديالها في السيبوردوني. يعني شنو كنديرو في السيبوردوني في هاد الحالات بثلاثة، كتكون برانسيبال في الباسي أولا في البريزون أولا في لافونير. نشوفو دي زيكزامبل توضيح. Il avait écrit des poèmes que tu nous les rappelais. Nous avions acheté ce tableau que tu auras sûrement admiré chez nous à cette époque. Il refusa de témoigner si bien que les voleurs seront relâchés. Il a fait aussi chaud en été qu'il fera froid en hiver. Il faisait aussi chaud en été qu'il fera froid en hiver. Il a si bien travaillé qu'il aura eu son examen sans problème. وتلاحظوا أن الفيتير سامبل والفيتير antérieur في سيبوردوني يعني ليغا aura admiré seront relâchés fera et aura. هادو لي طون ديال الفيتير وجاونا بوستيريور كما قلنا يعني لاحقين في السياق. لي طون ديال البرانسيبال اللي هما في الباسي افي اكري و افيون اشتي وفيزا افي فيزي اي اترافايي. الفوتو ودابا غادي نشوفو لا بوستيريوريتي بارابور او بريزو. هذا المحور الجوج. في الاول كان عندنا البوستيريوريتي ديال السيبوردوني مقارنة مع لي فيرب ديال البرانسيبال في الباسي. دابا مقارنة مع لي فيرب ديال البرانسيبال اللي في البريزون. Elle s'exprime par le futur simple ou antérieur ou le conditionnel présent. يعني هادو اللي كيكونوا في الغالب posterior لي فيرب ديال البريزون. نشوفو le futur simple et le futur antérieur. يعني le futur simple présente un événement encore et le futur antérieur comme achevé.
يعني الفيتير سامبل كيعطينا واحد لينفيرونمون يعني كيكون يعني بحال لي ماشي نتاعها ماشي بحال الفيتير اونتيريور اللي كيكون نتاعها. شوفوا دي زيكزامبل. Je prends mon parapluie parce qu'il pleuvra sans doute. Il dit qu'il aura fini avant ce soir. Il paraîtrait que le château sera acheté par des Américains. Il paraîtrait que le château a été acheté par des Américains. يعني كيف كتلاحظوا أن الفيتير سامبل antérieur في سيبوردون أن pleuvra les فيتير سامبل aura fini. فيتير antérieur sera acheté. فيتير antérieur يعني كيف كتلاحظوا العلاقة ديالهم مع لي طون ديال البرانسيبال اللي هما لي طون ديال البريزون، لأننا كنتكلمو دابا البرانسيبال في البريزون. عندنا برون دي باريتخي يعني كاين عندنا البريزون والكونديسيونيل بريزون لأنهم هما لي طون ديال البريزون، هما الكونديسيونيل بريزون والبريزون يعني هادو هما بجوج. نفوتو ونشوفو الكونديسيونيل بريزون يعني ملي فوقاش كنديرو في السيبوردوني في العلاقة ديالو مع لي طون ديال البريزون. Elle présente un événement imaginaire ou hypothétique avec une phrase principale au présent au conditionnel présent. يعني كيكون في العلاقة ديالو إما مع جملة في البريزون أو لا جملة في الكونديسيونيل بريزون كذلك. شوف des exemples. Pourriez-vous me dire ce que vous iriez faire là-bas? Je te donne la clé au cas où tu y arriverais avant moi. دونك كتلاحظوا الجملة الأولى عندنا كونديسيونيل بريزون في سيبوردوني وكذلك في البرانسيبال. عندنا الجملة الثانية كاين عندنا غير في سيبوردوني وفي البرانسيبال كاين البريزون اللي هو دون. دابا غادي نفوتو ونشوفو لا بوستيريوريتي بارابور او فيتير. يعني ملي كيكون عندنا البرانسيبال في الفيتير في الاول شفنا في المحور الاول شفنا ملي كتكون البرانسيبال في الباسي، المحور الثاني ملي كتكون البرانسيبال في البريزون، دابا ملي كتكون البرانسيبال في الفيتير. Le futur simple est postérieur au futur antérieur et parfois même au futur simple. Le conditionnel présent peut exprimer la postériorité par rapport au futur dans certains cas. Et le futur simple qui est postérieur. إما الفيتير antérieur أو لا الفيتير simple نفسه يعني في بعض الحالات. والكونديسيونيل بريزون حتى هو كيكون postérieur مقارنة مع الفيتير simple أو لا الفيتير منوعي في بعض الحالات. نشوفو الفيتير simple للتوضيح. événement V de son déroulement. Des exemples. Nous avons fini les préparatifs lorsqu'il arrivera. Il dira toujours qu'il regrettera toute sa vie si tu heureux. كما كتلاحظوا الجملة الأولى عندنا arrivera اللي هو فيتير سامبل جا لاحق الأورون فيني اللي هو فيتير أونتيريور. الجملة الثانية عندنا بجوجهم الفيتير سامبل وهذا اللي تكلمنا عليه في القاعدة. نفوتو نشوفو الكونديسيونيل بريزون. Événement imaginaire ou hypothétique par rapport à un événement principal au futur simple. كما كنعرفو كما قلنا ديجا ان الكونديسيون بريزون كيعبر لنا على شي حدث يعني ايماجينير خيالي او لا ايغيال وما الى غير ذلك. نشوفو ليكزامبل. Ils prendront leur manteau au cas où il ferait froid. كما كتلاحظوا الكونديسيون بريزون في العلاقة ديالو مع الفيتير يعني علاقة ديال البوستيريوريتي في هاد الحالة. وحنا وصلنا لنهاية الدرس بعد ما تعرفنا على 3 المحاور ديال البوستيريوريتي. وما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم في الدرس القادم اللي مازال غادي نتكلموا فيه على الكونكوردونس دي طون. هاد الحلقات الثلاثة تكلمنا فيهم على الكونكوردونس دي طون في الانديكاتيف. في الحلقة القادمة غادي نتكلموا على الكونكوردونس دي طون في السبجونكتيف. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة، واللي مازال ما تابوني تابونا وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات. ومع السلامة.